वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नीत्वतं सजीवं साद्येतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादेन सह गणललिता श्रीविशाखा नित्वाश ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदातिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्मणाय हितायस्य जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनिरदाभात पीताम्बरदरुणबिम्बं फलाधरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविदं नेत्रात् कृष्णात् परमः किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे पौरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। वसुदेवसुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण तदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अधैव मे वसतु मानसराजहंस। प्राणप्रणय समये कफवातपित्तये कण्ठावरोधेन विधो स्मरणं कुतस्ते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधा स्वधम साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रो दात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 विकी विचिकिमा तास्य शेषं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इन्हीं को श्री चरण में करो कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली नीता मेरी और निहार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणन्तः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणन्तः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
श्री जमुना महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णा सूर्य समहया माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य समहया माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जय श्री गुरुदेव की जय। गौतम स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। सड़ा गोस्वामी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पंचम अध्याय। गतकाली आमे श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंदर चतुर्थ अध्याय विषय कथा रखिथिले। सेही कथारे आमे जानिबाक पाइले जे व्यासदेवंकर असंतोष कहीं होइथिले। तांका मनरे संतोष कहीं सृष्टि होई नथिला। तांकर मनरे जो संतोष सृष्टि नथिला से असंतोष रे बुड़ी रहिथिले। तेणु तांकर असंतोषर कारण तार निराकरण पाई महर्षि नारद देवर्षि नारद आसी तांको तार कारण और निराकरण विषय तांको कहिछन। आज आमे प्रथम अध्यायर श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंदर पंचम अध्याय पदार्पण करिछे। एही अध्याय भगवान जश कीर्तिर महिमा
देवर्षि नारदंकर पूर्वजन्म चरित। देवर्षि नारद पूर्वजन्म कौन थिले तांकर से निज कथा निजर पूर्वजन्मर कथा से व्यासदेव को कहउछंती। आ भगवान जश कौन महिमा कौन आज आम से विषय कथा रखा। जय जय श्री राधे। सुतोवाच अथ तम सुखमासीन उपासीनं बृहच्छब्रः देवर्षि प्राह विप्रसं वीणापाणिः स्वयमेव। श्री सुतमुनि कहले तापर सुखपूर्वक आसन ग्रहण करी वीणापाणी परम जोशी देवर्षि नारद मृदु मृदु हसी पाखरे बसी व्यासदेव को पचारे। जो समय व्यासदेव मनर असंतोष भरी रही से समय देवर्षि नारद पाखे पहुंची। से देवर्षि नारद को देखी उच्च आसन में बसाई एवं पूजा अर्चना कर पाद पद्म पुष्प अर्पण कर धूप दीप दे वंदना कर पूजा अर्चना कर देवर्षि नारद मन बहुत आनंदित हो जाती। व्यासदेव को कौन कुशल मंगल कथा पचारुंट आपण भल अच्छा तो आपणकर जो भजन साधन ठीक चलती तो आपण जो लेखा लेखी कर ठीक चलती से विषय से व्यासदेव को से नारद मुनि पचारुंट। नारद उवाच पराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितु सत्य शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद पचारे महाभाग व्यासदेव आपण शरीर मन उभय निज निज कर्म चिंतार संतुष्ट तो मो निसंदेह जे आपण जहाँ किसी जानवाक चाहिए ता संपूर्ण हृदयंगम कर सारी। कारण आपण जो महाभारत रचना करिसेंती ता सतरे बड़ अद्भुत होईछि। से तो धर्म आदि बहु पुरुषार्थ पूर्ण होई रही। महर्षि वेद व्यासदेव वेद को चारि भाग कले। ए वेद स्त्री शूद्र और दीन जाति आपको पढ़ी काले बुझीपारे नहीं से सरल व्याख्या कर श्रीमद महाभारत पुराण रचना कले। से महाभारत पुराण देवर्षि मुनि से महाभारत विषय कहते आपण बहुत सुंदर ग्रंथ रचना कर आपण बहुत शब्द चातुरी प्रयोग कर आपण ये महान ग्रंथ अति बलियान अति सुंदर। तेणुक आपण जहाँ सब कर भगवान गुणगान किसी करना। तेणुक भगवान गुणगान न करने जो आपड़ जिते सब ग्रंथ रचना कले से कौन ग्रंथ भगवान गुणगान रचना करना से भगवान गुणगान रचना कर आपण मन असंतोषर कारण घटी। तेणुक आगक जो ग्रंथ रचना करेंगे से भगवान गुण गान करतु भगवान प्रेम कीर्ति देखु ता शुणिले ताहा पढ़िले भक्त मनरे प्रेम भक्ति ज्ञान और वैराग्य सृष्टि हब। विज्ञा जिज्ञासितं सुमपन्नमपि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं जस्तं सर्वार्थ परिगृहीतं। जिज्ञासितमाधितं च जतद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मान मो कृतार्थ इव प्रभो। सनातन ब्रह्म तत्वर सत्य निर्णय पाई मध्य आपण गभीर विचार विमर्श करिसेंती एवं ताहा उपलब्धि मध्य करिसेंती। तथापि हे देव आपण कुतुकार्थ अकृतार्थ पुरुषंक परि शोकग्रस्त दिशुंट कहीं जपरि आप कृतकार्य होना सजेपरि आप कार्य आप संतुष्ट नुहति। तेणुक आपणकर मुह शोकग्रस्त देखा मुह मलिन पड़ जाइए तार कारण कौन मते कहतु। देवर्षि नारद व्यासदेव को पचारुंट। व्यासवाच अस्तेवमे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परिशुत्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभ्यवात्मभूतम्। व्यासदेव कहले आपण मो विषय जहाँ सब कहले से सब सत्य किंतु एते होई मध्य मो हृदय संतोष लाभ करि पारुनी। यार कारण जे कौन मु ताहा जानी पारुनी। आपण तो ज्ञान तो अगाध
ଆପଣ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ପଚାରୁଛି। ସ ବୈ ଭବନ ବେଦ ସମସ୍ତ ଗୁହ ମୁପାସିତ ଯତ ପୁରୁଷଃ ପୁରାଣଃ ପରାବରେଷୁ ମନସୈବ ବିଶ୍ୱଂ ସୃଜ୍ୟତ ବତ୍ୟତି ଗୁଣେର ସଙ୍ଗଃ। ଆପଣ ତ୍ରିଲୋକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଗ ବଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି ତଥା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏପରି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତ ପରମାନନ୍ଦ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେପରି ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ସୁତରାଂ ମୋ ସାଧନରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତାହା ମୋତେ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ତମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନର୍କ ଇବ ତ୍ରିଲୋକି ମନଂଶ୍ଚରୋ ବାୟୁରୀବାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ପରାବରେ ବ୍ରହ୍ମଣି ଧର୍ମतो ବୈତ୍ରେଃ ସ୍ମାତସ୍ୟ ମେ ନ୍ୟୁନମଳଂ ବିଚକ୍ଷ। ସେ ନାରଦ ବାଚ ଭବତାନୁଦିତ ପ୍ରାୟଂ ଯଶୋ ଭଗବतो ଅମଳଂ ଜୈନ ବାସୋ ନ ତୁଷ୍ୟେତ ମନ୍ୟେ ତଦର୍ଶନଂ କ୍ଷୀଳଂ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାନ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ନାରଦମୁନି କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଶ ଗାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣଗାନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉନି, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣଗାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଥା ଧର୍ମ ଦୟା ସ୍ୱାର୍ଥା ମୁନି ବର୍ଜା नो କୀର୍ତ୍ତିତାଃ ନ ତଥା ବାସୁଦେବସ୍ୟ ମହିମା ହ୍ୟୁନ ବର୍ଣ୍ଣିତଃ। ଆପଣ ଧର୍ମ ଆଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା ସେହିପରି ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। न ଯଦବଚ ଚିତ୍ରପଦଂ ହରେର୍ଯଶୋ ଜଗତ ପବିତ୍ରଂ ପ୍ରଗୁଣିତ କହେର୍ଚିତଂ ତଦବାୟସଂ ତୀର୍ଥମୁସନ୍ତି ମାନସା न ଯତ୍ର ହଂସା ନିରମନ୍ତୁ ଶିକ୍ୟକ୍ଷୟାଃ। କୌଣସି ବାଣୀ ରସଭାବ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଯଦି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କର ଜଗତ ପାବନୀ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ରଚନା ବା ବାଣୀକୁ କୁଆ ଖାଇବା ପରି ଅଇଁଠା ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ପରି ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମାନସରୋବରର କମନୀୟ ପଦ୍ମବନରେ ବିହାର କରୁଥିବା ହଂସମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ରହ୍ମଧାମରେ ବିହାର କରୁଥିବା ସେ ଭଗବତ ଚରଣା ବିନ୍ଦାଶ୍ରିତ ପରମହଂସ ଭକ୍ତମାନେ କଦାପି ସେ ବାଣୀ ବା ରଚନାରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଦଭାଗ ବିସର୍ଗୋ ଜନତା ଘ ବିପ୍ଳବ ଯସ୍ମିନ୍ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକମବଦ୍ଧ ବତ୍ୟପି ନାମାନ୍ୟ ଅନନ୍ତସ୍ୟ ଯଶୋଙ୍କିତାନି ଯତ ସ୍ୱନନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ଗୃଣନ୍ତି ସାଧବାଃ ଶୃଣନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ଗୃଣନ୍ତି ସାଧବାଃ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଶୈଳୀ ନାହିଁ କି ମଧୁର ଶବ୍ଦାବଳୀ ନାହିଁ
ଅଥଚ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଙ୍କ୍ତି ବା ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଯଶ ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଯୁକ୍ତ, ସେହି ବାଣୀ ବା ରଚନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସକଳ ପାପ ନାଶ କରିଦିଏ। ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ସେହିପରି ବାଣୀ ବା ରଚନା ହିଁ ଶ୍ରବଣ, ଗାନ ତଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମ୍ୟପ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଭାବବର୍ଜିତଂ न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः स्वस्वदभद्रमीश्वरे न चापि तं कर्म ଯଦପ୍ୟକାରଣମ୍। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରହିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସକଳ କର୍ମ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ କାମନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ତାହା କର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅବର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ତାହା ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ତା ଛଡ଼ା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ତାହା ବି ଶୋଭନୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅହୋ ମହାଭାଗ ଭାବାନୁମୋଘଦୃକ ଶୁଚିଶ୍ରବାଃ ସତ୍ୟରतो ଧୃତବ୍ରତଃ ଊରୁ କ୍ରମ ସାଖିଳ ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତୟେ ସମାଧି ନାନୁସ୍ମର ତଦବିଚେଷ୍ଟିତମ୍। ହେ ମହାଭାଗ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଅମୋଘ, ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରାୟଣ ଓ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତତୋ ଅନ୍ୟଥା କିଞ୍ଚନ ଯଦ ବିବକ୍ଷତଃ ପୃଥଗଦୃଶସ୍ତତ୍କୃତ ରୂପନାମଭିଃ न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थितामति लभेत वाताहत नौरीवास्पदम्। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଲୀଳା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନାନା ନାମ ରୂପ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଭେଦଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ନୌକା ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତାର ଚଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଣଗାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣଗାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ଯେପରି ନୌକା ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆପଣ ମନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣ ହୃଦୟ ଅଶାନ୍ତରେ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବେ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଲୀଳା ଗାନ କରନ୍ତୁ, ଗାନ ରଚନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ତୃପ୍ତି ହେବ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗୁସ୍ପିତଂ ଧର୍ମକୁତେ ଅନୁଶାସତଃ ସ୍ୱଭାବରକ୍ତସ୍ୟ ମହାନ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମଃ ଯଦବାକ୍ୟतो ଧର୍ମ ଇତି ତରଃ ସ୍ଥିतो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ବିଷୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ସକାମ କରିବାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ହିଁ ସେହି ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। ପଶୁବଧ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେମାନେ ତାହା ନ ଶୁଣି
अधर्म को धर्म बोली मानुछंती। विचक्षण अस्याहृति विवेदितं विभो रणं रणं पारस्य निवृत्तितः सुखं पर्वतमानस्य गुणैरनात्मानं ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। आपण तो विद्वान अनंत शक्तिशाली भगवान का विविध अलौकिक लीला विषय आपण भल रूपे जानती। ता सहित वैराग्य मिलुथिबा आनंद अनुभव विषय मध्य आपणकर ज्ञान अछि। तेणु रज तमादि गुण मानकरे प्रवृत्त तथा से सब गुण हेतु आत्मा स्वरूपर ज्ञानरु वंचित होथिबा संसारी लोकमान प्रति करुणा करी सेमानक भगवान विभिन्न अलौकिक लीला दर्शन करंतु, जहा फल कि सेमाने भगवत भक्ति रे निमग्न रही निज आत्म स्वरूपर साक्षात्कार करि पारिबे। तत्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भर्जन पक्वथं पते ततो जदि जत्र क्व भद्रम भूदमुष्यकिं को व्यर्थ अप्तो भजतं स्वधर्मतः। जो मनुष्य कर्म न करी काम्य कर्म न करी भगवत भक्ति रे निमज्जी रहंती, तांकर भक्ति पूर्ण रूपे परिपक्व हेबा पूर्व तांकर यदि मृत्यु हो जाए तेबे कौन से भक्तंकर कौन अशुभ व मंगल हुए। अन्य पक्षरे केही जदि कर्म रे रही काम्य कर्म रे रही लागी रही भगवत भक्ति प्रति विमुख होइतांती, तांकर कौन केबे भी विशेष लाभ हुए। तस्यैव हेतुः प्रजते न कोविदो लभ्यते जदभ्रम तामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदान्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरारं हसा। भक्ति नेत्रे ब्रह्मलोक ठार आरंभ करी निम्नलोक पर्यंत जेकोसी लोक जेते भी भ्रमण कले मध्य केही हेले परमानंद रूपी सुख पाई पारिबो नाही। जे ज्ञानी से जानिबा उचित जे संसार सुख दुख सब कालर प्रभाव रे स्वतः गोटिए पर गोटिए होई आसीथांती। तेणु से सब को पाई कौनसी प्रयत्न न करी भगवान को ही भक्ति करवा आवश्यक। न वै जनजातु कथंचनाम्रजे न कुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुतिं स्मरन्नो कुंदांग घृपगृहनं पुनः विहातु मिच्छन्ने रसग्रहो जातः। भगवत भक्तिर प्रभाव अत्यंत असामान्य। हे आत्मस्वरूप व्यासदेव भगवान श्रीकृष्ण चरण कमलर उपासक अन्य सामान्य लोकों परी संसार बंधन रे पड़ती नहीं। से भगवान का चरण कमल को एते प्रगाढ़ भाव रे आलिंगन करी धरी थांती जे ताहा और छाड़ी पारती नहीं। परमानंद स्वाद एपरी जे जहा थरे चाखी देले सी आहा छाड़ी न पारी से परमानंद सागर रे ही बुड़ी रहती। इदं हि विश्वं भगवानी बेतर जतो जगत स्थान निरोध संभाव्य तब्धि स्वयं वेद भवस्तथा भवंस्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। यही विश्व होची भगवान के साकार रूप एकमात्र से ही सकल प्राणी रूप में विद्यमान किंतु एपरि होई मध्य से ही विश्वर अतीत तांकरी द्वारा ही विश्वर उत्पत्ति पालन और संहारलीला संगठित हुए।
आपण तो प्रभुଙ୍କ विषय सबु जानती, तथापि आपण को संकेत रूपे यह कहीदेली। त्वामात्मना आत्मानमवहे मघदृक परस्यं पुष्मः परमात्मनः कालम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन महानुभाव्याभृतयो धीगण्यताम। आपण ज्ञान अमोघ, आपण तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कला अवतार। आपण निजर आत्मस्वरूप विषय मध्य जानती। आपण अजन्म होई मध्य जगतर कल्याण निमंते अवतार ग्रहण करिसंती। तेणु से सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का विभिन्न लीला कथा कीर्ति गान करंतु। महर्षि देवर्षि नारद व्यासदेव को सी गोटे कथा बारंबार कहते, हे व्यासदेव आपण जिते सब ग्रंथ रचना करती से भगवान को लीला कीर्ति गान करना। तेणुक आग को जो ग्रंथ रचना करेंगे से भगवान को लीला कीर्ति गान ही करंतु, गान ही करंतु। ताहले आपणकर आत्मा संतोष हम, मनर संतोष भाव दूर हो। इदम हि कुशम स्तप्तसः सुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदतयो अविच्युतार्थ्यः कविभिन्न निरूपितो जदूतमश्लोको गुणानुवर्णनम्। विद्वान माने निर्णय करिसंती जे पूर्णकृति श्रीकृष्णकर गुण लीला वर्णना करबा ही होउची तपस्या। वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान स्वाध्याय ज्ञान और दानर एकमात्र उद्देश्य, कारण एसब होउची भगवान ठारे अनुराग जात करेबार श्रेष्ठ उपाय। अहं पुरातीत भावे अभं मुनि दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनं शुश्रूषणे प्रावुषि निर्विवीक्षता। हे मुनिवर, विगत कल्परे मु मोर पूर्व जन्मर वेदवादी ब्राह्मण मानकर जड़े बासीर पुत्र थिली। केतेक परिव्राजक योगी वर्षा ऋतु गोटे स्थान रही चतुर्मास व्रत पालन करुथिले। बाल्यकाल ही मते सेमानकर सेवारे नियुक्ति कर दिया जायथिला। अहं पुरातीत भावे अभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनं निरूपित बालक एवं योगिनं शुश्रूषणे प्रावुषि निर्विवीक्षितं। देवर्षि नारद व्यासदेव कहते भगवान का कीर्ति गान शुणा द्वारा जीवन कौन लाभ हुए, कहीं भगवान का लीला गान शुणा जाए गुरु मुखरु वैष्णव मुखरु और मुनि मान मुखरु। मुझे विषय आपण कहूँ यह शुणा फल जीवर किपरि परमगति प्राप्त हुए, ये मोर निजर उदाहरण मो निज विषय आपन को कहूँ। पूर्व जन्म मु जड़े दासी पुत्र थिली। यही दासी पुत्र थिली। चतुर्मास समय मुनि ऋषि माने एक जगह परिव्राजक माने कौन सी जगह भ्रमण करती नाही, से एक जगह स्थिर होई भगवान कर सेवा करती। ये चतुर्मास नियम। ये चतुर्मास केते गुड़े मुनि ऋषि आसी एक जगह स्थिर होई रही जाइथिले। मते सेमानकर सेवा करने को सुजोग मिलता, तेणु मु तांकर सेवा कली। तांकरी सेवा फल मुखर भगवान का लीला गान शुणा फल मोर सब जहाँ सब उपकार है ता सब आपन को विस्तार भाव में कहूँ, दयाकोरी आपन शुणु। ते मय पेताखिल चापले भर्के दान्ते अधृत क्रीड़ा नको नुवर्तिनी चक्रुः कृपं यद्यपि तुल्यदर्शनः
शुश्रूषमाणे मुनयो अल्प भाषिणी। ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି ସତ, ତଥାପି ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ଖେଳକୁଦର ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେବା କରୁଥିଲି। ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ କରୁଥିଲି। ମୋର ଏହି ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସେ ସମଦର୍ଶୀ ମୁନିମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ନାରଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ରରେ କିପରି ଘଟିଥିଲା। ସେ ପିଲା ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପିଲା ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରିପକ୍ୱ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଆଣିବା ଭଳି ବାଚଳିତ ମସ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ, ଋଷିଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ମନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଏତେ ମନକୁ ସ୍ଥିର, ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟଲେ ପାନାନୁମୋଦିତ ଦ୍ୱିଜହେ ସକୃତ ସ୍ମଭୁଞ୍ଜେ ତଦପାସ୍ତ କିଳ ବିଶଃ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତସ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତସ ଶ୍ରଦ୍ଧଂ ଏବତ୍ମ ରୁଚିଃ ପ୍ରଜାୟତେ। ସେମାନେ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ବାସନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଳା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବାସନକୁସନ ଧୋଇ ପୋଛି ରଖିଦେଉଥିଲି। ତାଫଳରେ ସେମାନେ ମୋର ସକଳ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରି କରି ମୋ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେସବୁରେ ବି ମୋର ରୁଚି ଆସିଗଲା। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାଳିଆ ନଥିଲା। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ମନ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁନି ଋଷି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାସନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ବଳି ଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ନ ବଳି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେବନ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲି ଓ ତାଙ୍କର ବାସନକୁସନ ଧୋଇ ସଫାସଫି କରି ପୋଛାପୋଛି କରି ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଉଥିଲି। ଏହି ବାସନକୁସନ ଧୋଇବା ଫଳରେ ମୋର ଦେହରେ, ମୋ ମନରେ ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଥିଲା ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଋଷି ସେବା, ଗୁରୁ ସେବା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏହି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏହି ମହାଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ହୋଇ ତାଙ୍କର ହିଁ କୃପା। ତେଣୁକରି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଧରାମୃତ ଆଉର ବିଧି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତଗୁରୁ, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଠାରୁ ଯେତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ସେବନ କରିବା ପରେ ଗୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ହେ ଭକ୍ତ ସଜନ, ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଏସବୁ ପିଲାଦିନର ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆମକୁ କୃତାର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଦେବ କି ଜୟ। ତତ୍ରାନୁହଂ କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରଗାୟତା ମନୋଗ୍रहेଣ ଶୃଣବ୍ୟଂ ଅନୁହରାଃ ତାଃ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ମେ ଅନୁପଦଂ ବିଶୃଣ୍ୱତ୍ୱଃ ପ୍ରିୟା ଶ୍ରବସଙ୍ଗ ମମ ଭବତ୍ ରୁଚିଃ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟାସଦେବ, ଏହିପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେହି ଲୀଳାଗାନ ପରାୟଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋହର କଥାମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି କରି ପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଠାରେ ମୋର ରୁଚି ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ମହାନୁଭବମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ପାଇଗଲି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା। ତେଣୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଛୁଳିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ମନ ରୁଚି ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ହେ ଦେବର୍ଷି, ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହୁଛି। ସାଧୁ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜୀବର ଗତି କିପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତସ୍ମି ସଦା ଲବ୍ଧ ରୁଚେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁନି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରବସ୍ୟ ସ୍କଳିତା ମତି ମର୍ମ ଜୟାହମତେ ତତ ସଦ ସତ ସମୟୟା
पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि, भगवान प्रति रुचि जाग्रत हो जिबारु सेई मनोहर कीर्ति प्रभुंठारे मोर बुद्धि मध्य निश्चल होईगला। निश्चल बुद्धि हेतु मो समग्र सत असत भग जगतर अर्थात प्रकृति तार कार्य उत्पन्न संपूर्ण चराचर जगत को परम ब्रह्म स्वरूप आत्मारे माया हेतु कल्पित होइथिबा अनुभव कली। एतातं शरत प्रभुशिका वृतुहरे विशृणुतो मे अनुसवं जसो अमलम् संकीर्त्य मानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रभुतोत्मा रजस्तमोपहा। एपरि भाବରେ वर्षा शरत ऋतु बीतिबा पर्यंत श्री महात्मा मुनि माने प्रत्यह 3 थर श्रीहरिଙ୍କ निर्मल जस संकीर्तन करुथिले एवं मु श्रद्धार सहित ताहा शुणुथिली। ता फଳରେ मो चित्तर रजगुण तमगुण नाश होईगला और हृदय भक्ति आविर्भूत हैला। तस्तैवं मे अनुरक्तस्य प्रसितस्य हैतेन सह श्रद्धाधानस्य बालस्य दान्तस्यानुबरस्य च। मु सेमान प्रति बड़ अनुरक्त थिली, विनयी थिली। सेमानक सेवा करबा फଳରେ मोर पाद सब नष्ट पाप सब नष्ट हो जाइथिला। मो हृदय श्रद्धा थिला। इंद्र माने संजत थिले एवं काया मन वाक्य रे मु सेमानकर आज्ञानुवर्ती थिली। सेही ज्ञानं गुह्यतमं जतत शाखा भगवतोदितम् अन्वचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। सेमानक आज्ञानुवर्ती से ही दीनवत्सल महात्मा माने सेठरो चलीजा समय कृपा करी मते एभली गुह्यतम ज्ञान उपदेश देले जो उपदेश कि स्वयं भगवान निज श्रीमुखरे प्रदान करिसंती। जैने बाहं भगवत वासुदेवस्य वेधसः मयानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। एतत् संसूचितं ब्रह्म सपत्रय चिकित्सितं जदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। आमय जस्य भूतानां जयते जेन सुब्रत तदेव ह्यमं दर्भं न पुनाति चिकित्सितम्। एवं ऋणं क्रियायोगः सर्वे संस्कृति हेतवः तैवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। जदत्र क्रियते कर्म भगवता परितोषणं ज्ञानं जातधनं हि भक्तियोग समन्वितम्। पूर्वाणा जत्र कर्माणि भगवच्छिक्षणा सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुधाय नमः शङ्करशनाय च। इति मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिकं जजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शनः पुनाम्।
इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्येत्य मदनुष्ठितम् अदाम्नि ज्ञानमैश्वर्यम् अश्विनी भावं च केशवः। से उपदेश पाई मु जगत स्रष्टा भगवान श्रीकृष्ण मायार प्रभाव जानीगली। से ताहा जानीगले प्रभुंकर परमगप्त प्राप्ति हो जाए, आत्मा स्वरूप ज्ञान हो जाए। से सत्य संकल्प व्यासदेव, हे सत्य संकल्प व्यासदेव, पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पादरे समस्त कर्म समर्पण करदेवाई होची संसार त्रिविध ताप नाशर एकमात्र औषध। यह ही आपण को कहीदेली। एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। हे साधु शिरोमणि, जो पदार्थ सेवन कले प्राणी मान को रोग हुए, चिकित्सा विधि अनुसार से पदार्थ प्रयोग कले से रोग कौन दूर हो जाए नहीं। ठीक से परी सकल कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र पकाई दिए सत, तथापि से कर्म यदि भगवान को समर्पण कर दिया जाए तेबे ताहा कर्म फल नष्ट हो जाए। एवं ऋणं क्रियायोगः सर्वे संश्रुति हेतवः त एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। सुतरां भगवत प्रीति अर्थे जहाँ भी कर्म करा जा से भक्ति जोग युक्त ज्ञान लाभ हुए। से भगवत प्रीत्यार्थे कर्म को भगवान का आज्ञा अनुसार आचरण करी लोके बारंबार भगवान श्रीकृष्ण गुण नाम कीर्तन तथा स्मरण करती एवं मझी मझे भगवान को स्तुति करी कहती, हे प्रभु आपण होचंदी भगवान श्री वासुदेव, आपण को नमस्कार। आमे आपण को ध्यान करुछु। प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण को मध्य आमर नमस्कार। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। एपरि भावरे जो पुरुष चतुर्भुज रूपी भगवान मूर्तिमान नाम द्वारा प्रकृत मूर्ति रहित मंत्र मूर्ति यज्ञ पुरुष को पूजा करती तांकर ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ। हे ब्रह्मन, यही रूपे मो भक्ति रे भावित होई भगवान का आज्ञा पालन करिबारु भगवान केशव मते आत्मज्ञान ऐश्वर्य भाव रूपा प्रेम भक्ति प्रदान कले। त्वमाप्यदाभृत भ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्येत जेन विदं विभूषितम् आख्याहि दुर्खे मुहुरादर्तात्मानं संकेश निर्वाणाय मुसंति नन्यथा। हे महाज्ञानी व्यासदेव, आपण ज्ञान तो पूर्ण, आपण भगवान कर कीर्ति वर्णना करंतु, ताद्वारा बड़ बड़ ज्ञानी मानकर जिज्ञासा मध्य पूर्ण हो जिवो। जो लोक माने सांसारिक दुख द्वारा बारंबार प्रपीड़ित होउछंती सेमानकर दुख निवृत्ति निमंते यहा ही हब एकमात्र अव्यर्थ औषध, यह छड़ा अन्य कौन उपाय नहीं। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचम अध्याय। व्यास नारद संवादे पंचम अध्याय।